and it feels so good. Oh yeah, and it feels so good. Halo guys, ketemu lagi di FTC Ban. Kita kali ini mau mencari burung hantu ya guys ya. Ikuti petualangan FTC Ban. Oh. Ini kok saya. Woi, naik kan. Kita ambil dia. Itu berbahaya. Jangan sembarangan mengambil foto. Ini kita mau mencari burung hantu ya guys ya. Halo Pak, subscribe, like, komen. Kameramen namanya Radit guys. Nanti bisa sayune lho. Golek nggon sik sing nang enek. nanti ya. Gian sing kok pengen sik. Kono ketemu lho, pring-pring akeh ketok air biasa deh. Ayo guys, biasanya burung hantu ada di bambu-bambu ya guys. Bambu guys. Oh, orang terakhir. Nah, itu di bambu ada susunya guys. Oh, kayak di depan itu ada guys. Katanya di situ. Ya. Ada. Ini guys, susunya guys. Oh guys. Ada susunya guys. Ke sana. Ada di sini. Oh, sini tak ada guys. Sana guys. Coba kita cari yang depan guys. Semoga aja ada guys. Gelan kono. Aduh, salah. Mana guys? Ada guys. Kameramen sini. Mana nih? Oh, ini guys. Oh iya guys. Oh ini guys, susunya guys. Oh ini guys. Mana guys? Burungnya guys. Oh iya guys. Itu guys. Itu guys. Oh ini guys. Wah. Kabur guys. Ini guys. Wih, hebat banget guys. Ini kita review guys. Kita bawa dulu sini guys. Wah, hebat banget guys. Ini guys. Nih guys. Wih, wajah. Nih guys. Oh itu guys. Dan ini kameramennya guys, kameranya. Ini guys, yang tadi video guys, namanya Radit. Itu guys, burung hantunya itu mau ke susu guys. Ayo guys. Ada. Mana wadah. Wadah dulu. Oh itu. Oh ya guys. Anjay. Ini guys. Bagus banget guys, matanya merah guys. Susunya mana cuy? Guys, susu. Oke, aku cut dulu ya guys. Nih guys, lanjut guys, pembuatan susu. Nih. Watch guys. Watch guys. Itu guys, namanya Abi. Ini kameramen Radit. Ini namanya Yusrul. Dia malu guys, Yusrul. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Dan itu Yadu guys. Wah, itu Yadu. Dan ini namanya Ali guys. Oh ini guys. Dia malu-malu guys.
Oke guys, segini dulu vlognya guys. Dan sampai jumpa kapan-kapan kalau ada video untuk vlog. Jangan lupa subscribe, like, komen. Bye. Mantap.